الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقينا. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد، نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني بهما في دارك الأطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwa hari kalian adalah hari yang mulia, hari yang istimewa, yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan kalian adalah bulan yang dikhususkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghnimu awqatakum bit-ta'at. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan ini untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ala innat taqwa ta'atullah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ketahui bahwa makna ketakwaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu taat atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sekalian dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari hari berlalu begitu cepat, bulan berlalu begitu cepat, tahun demi tahun kita lalui, bulan demi bulan kita lalui, pekan demi pekan kita lalui, dan tanpa kita sadari semakin dekat ajal kita, semakin dekat kita menuju kepada ajal kita, semakin dekat kita berjumpa dengan Allah, semakin dekat waktu kita untuk berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir, semakin dekat kita untuk mendapatkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala telah janjikan lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, untuk mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, untuk mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka orang-orang yang tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Peringati mereka wahai Muhammad tentang hari-hari yang dibesarkan oleh Allah, tentang hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Di antara hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu saat kita saat ini berkumpul untuk melaksanakan amal ibadah rutinitas salat Jumat berjamaah. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
telah banyak zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, telah banyak terjadi kehancuran di muka bumi, baik di daratan atau di lautan. Sebabnya apa? Sebabnya adalah perlakuan manusia itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mencaci ulamanya, mereka yang mencaci keturunan nabinya, mereka yang memusuhi saudaranya sesama muslim, mereka yang saling menjatuhkan hak-hak mereka di hadapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mereka yang tak pandai menghormati kedua orang tua mereka, mereka yang tak pandai mendidik anak-anak mereka, mereka yang tak pandai menasihati istri-istri mereka, mereka yang teledor di dalam melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahui pongkol kekuatan Islam itu berada pada ulama-ulamanya. Bila mana ulama dijauhkan, bila mana ulama dimusuhkan, bila mana ulama sudah dinistakan, dicaci, dimaki, dijatuhkan martabatnya, di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk menurunkan azabnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa siapa-siapa sahaja yang berani mengganggu dan mengusik wali-waliku. Pertanyaannya, siapa walinya Allah? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengangkat seorang yang bodoh menjadi wali. Seandainya pun terpaksa dan tidak ada pilihan lain kecuali mengangkat orang bodoh untuk menjadi wali, maka Allah akan mengajarkannya ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang berani mengusik Allah, mengusik wali-walinya Allah, fala yalumanna illa nafsuh, maka jangan ia menyalahkan selain dirinya sendiri, selain perlakuannya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu arda, satu hari beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya, kemudian beliau bertanya, tamannau. Beliau memerintahkan sahabatnya untuk berangan-angan. Salah seorang di antara mereka berkata, aku berharap satu ruangan ini dipenuhi dengan emas, kemudian aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar terlihat kurang puas, memberikan pertanyaan tersebut kepada setelahnya. Kemudian ia berkata, wahai Sayyidina Umar Amirul Mukminin, aku berharap satu ruangan ini dipenuhi dengan harta, kekayaan dan perlengkapan perang, sehingga aku mampu mengeluarkannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih nampak di wajah Sayyidina Umar bahwa Sayyidina Umar kurang puas dengan jawaban tersebut. Kemudian sahabat-sahabat Sayyidina Umar bertanya, wahai Amirul Mukminin, engkau, apa yang kau harapkan? Apa angan-anganmu wahai Amirul Mukminin? Apa cita-citamu? Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ardah, beliau mengatakan, aku berharap satu ruangan ini dipenuhi dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Seperti ruangan ini dipenuhi dengan orang-orang seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Umar yudrik haqiqat atau ma'na quwwat hadhihi al-ummah. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ardah, beliau paham betul kekuatan umat ini berada pada ulama-ulamanya, pada pemimpin-pemimpinnya, pada pendekar-pendekarnya. Bila mana mereka maju, maka umat akan dibawa maju bersama kemajuan mereka. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita, Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita, Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan kita, Allah thabatkan kita di dalam keimanan kita, Allah jadikan iman kita adalah iman yang disertai dengan ridha atas qada dan qadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam kehidupan kita sekalian. Ibadallah, inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam. Fallahu سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقينا. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله والأصحاب، صلاة وسلام ترفع بهما بيننا وبينه الحجاب، وتدخلنا بهما عليه من أوسع باب، وتسكننا بهما بيده الشريفة عذب الكؤوس من أحلى شراب. أما بعد عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن تقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيدها بالمؤمنين تعميما، وقال مخبرا لكم وآمرا لكم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتظهرنا بها من جميع السيئات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر للإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للإسلام والمسلمين الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات وكافي المهمات يا رب الأراضين والسماوات، بجاه محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه خير صحب وآت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وانصر عن إخواننا في فلسطين، اللهم وانصر عن إخواننا في في المغرب وفي المشرق وفي شام وفي سوريا وفي اليمن وفيما إلى ذلك من أقطار الأرض ومشارقها. أن الله يدفع عن بلدنا هذا إندونيسيا وعنهم الزنا والزلازل والفتن والمحن وسفك الدماء وما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ومن ولي من أمر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فرفق بهم فارفق اللهم له ولأهل بيته. اللهم ومن ولي من أمر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم له وعلى أهل بيته ولمن شارك في ولمن ساهمه في ظلمه وفعله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سأله من عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذه من عبدك ونبيك سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالثلاث وينهى عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.